वैसे पिछले साल 2 साल में जो बजट जो मैं देख रहा था तो मुझे तो लग रहा था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया प्रॉपर्टी को। पता नहीं कौन स्ट्रेटजिस्ट है जो इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो हुकूमत को बताता रहता है। तो 2025 में आई एम टेलिंग यू रियल एस्टेट इज गोइंग टू इंटर इन अ न्यू सर्कल, जो कि हमें आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हमें देखने को नजर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। बजट में बड़ा रिलीफ जो है वो प्रॉपर्टी के लिए अनाउंस कर दिया गया है। वो क्या रिलीफ है, कब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है, ये तजवीज़ें कब तक चलती रहेंगी, कब तक हम इस टोपी ड्रामे में चलते रहेंगे, और ये बजट में जो प्रॉपर्टी को रिलीफ मिला है क्या ये वाकई रिलीफ मिला है या फिर से एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो हमें लगा दिया गया। कौन कौन सा रिलीफ मिला है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक स्टिल कांस्टेंट ही चल रही हैं। इस बजट में जो रियल एस्टेट के ऊपर जो जो कमियां हुई हैं, कोशिश करूंगा इन सारी जो पॉइंट्स हैं उनको इस वीलॉग के अंदर कवर कर सकूं। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट और नई वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। 2025 और 26 का जो बजट है उसमें प्रॉपर्टी को लेकर कुछ चीज़ों में जहां बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ मिला है, तो कुछ चीज़ें वो जिन पर रिलीफ मिलना चाहिए था उनके बारे में कोई बात ऐसा अभी हुई ही नहीं है। किन चीज़ों पर रिलीफ मिला है उसको लेकर सबसे पहले बात करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड सी थी, बहरहाल अब लगता है कि वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। इस बजट का अगर मैं खुलासा करूं तो मुझे लगा कि रियल एस्टेट को लेकर स्पेशली मुझे लगा कि बायर्स के लिए जो है वो स्पेशली जो न्यू बायर्स हैं रियल एस्टेट के, उनके लिए मुझे लगा है कि काफ़ी सारे जो फ़ायदे हैं वो रियल एस्टेट में आने वाले साल में हमें देखने को मिलेंगे। और जो सेलर है वो एज इट इज़, ये सेलर के ऊपर कोई एज सच मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट इसका आएगा। क्या बड़ी बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियां आई हैं, सबसे पहले उनको लेकर बात करते हैं। उसके बाद उन पॉइंट्स पे बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत ने बिल्कुल जो है वो पाँव ही नहीं धरा, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जी परचेजर्स के लिए, जो कि 236K जो कि परचेजिंग के वक्त आम तौर पर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो परचेजर पे करता है, जो कि पहले फाइलर के लिए 3% था, उसको कम करके जो है वो 1.5% पर लाया गया है, जो कि मेरा ख्याल है काफ़ी एक ज़बरदस्त इकदाम है ये वाला। हालांकि वैसे पिछले साल 2 साल में जो बजट जो मैं देख रहा था तो मुझे तो लग रहा था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया प्रॉपर्टी को। बहरहाल ये जो चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ये एक खुशाइन कदम है। जो चीज़ अच्छी हो मेरा ख्याल है उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। इसी तरह जो स्टैम्प ड्यूटी है स्पेशली इस्लामाबाद सेक्टर में, उसको 4% से जो है वो कम करके 1% कर दिया गया है। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है। प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसको वेरी सून जो है वो री इम्प्लीमेंट भी करेंगी। इसी तरह एक और तमाशा जो कि आई थिंक लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेट फाइलर वाला। पहले फाइलर और नॉन फाइलर था, फिर एकदम से जो है वो एक लेट फाइलर भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पता नहीं कौन स्ट्रेटजिस्ट है जो इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो हुकूमत को बताता रहता है। बहरहाल अच्छी चीज़ है कि वो जो एक लेट फाइलर वाला जो एक शुगल था वो ख़त्म कर दिया गया। अब दोबारा से जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर की जो कैटेगरी है सिर्फ वही हुआ करेगी। इसी तरह जो इस सारे रिलीफ में जो मेरे लिए या मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो था FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो कि 7% थी पहले और अब उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो अगर मैं इस रिलीफ को देखूं तो जो परचेजिंग के वक्त जो कि एक एडवांस टैक्स पे किया जाता था, विद होल्डिंग टैक्स कह लें जिसको, जो कि फाइलर के लिए 3% था, वो 50% जो है कम होने जा रहा है। इसी तरह स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 75%, उसमें डिडक्शन आ गई। FED जो है वो 100% ख़त्म होने जा रहा है। तो ये वो इकदाम थे, मेरा ख्याल है कि जो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। अभी तक तो सिर्फ तजवीज़ जो है वो समरी पहुँच गई है और अभी वो उस पर सिर्फ फाइनल दस्तखत होने रहते हैं, तो अल्लाह करे वो भी हो जाएं, ये इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। तो आई एम टेलिंग यू कि 2025 में या 2025 से 2026 तक, नेक्स्ट बजट तक, अल्लाह ना करे वो फिर से कोई नई जो तरतीब है अगले बजट में वो ना लग जाए। बहरहाल इस 1 साल के अंदर अंदर ये इम्प्लीमेंट होता है तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक मैसिव लेवल पे हमें जो चेंज है वो भी नजर आएगा। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम हुआ है। तो जितने भी लोग जिन्होंने भी बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी या बैंक के अंदर जो है वो अपने पैसे रखवाए हुए थे जिस पे वो मंथली रिटर्न्स ले रहे थे, मेरा ख्याल है वो भी अब जिस लेवल का रिटर्न आ चुका है तो वो बंदा
کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی دکان یا کوئی بھی آفس کوئی بھی اپارٹمنٹ لیتا ہے تو وہ بینک ریٹرن سے تو کافی حد تک زیادہ ہی وہ وہاں سے نکال لیتا ہے. تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ بینک سے میسو لیول پہ جو ہے وہ پیسہ نکلا. آپ لوگوں کی سراؤنڈنگ میں بھی اگر کوئی بندہ جاننے والا ہے کوئی بینکر ہے تو آپ اس سے بھی یہ بات پوچھ کر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں جو آنے والے ٹائم میں ابھی اناؤنس ہوں گی اس ٹائم پر اس بجٹ میں جو کہ جن کا ابھی تک فی الحال کوئی پتہ نہیں ہے, اس کو لے کر بھی بات کرتے ہیں. وہ ہے جی سب سے پہلے نمبر پہ کنسٹرکشن پیکج. ہم 2024 سے 25 والا جو بجٹ تھا اس میں بہت سنتے ہوئے آئے, بٹ اس ٹائم پہ پھر اینڈ میں یہ کیا کہ سب کو بہترین ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ جی یہ اگلے سال کا جو بجٹ ہے اس میں ہم اناؤنس کریں گے. اس ٹائم پہ اکانومی ہمیں یہ چیزیں اجازت نہیں دے رہی. تو اگر 2025 سے 2026 والے بجٹ میں کنسٹرکشن پیکج جو ہے وہ بھی اناؤنس ہونے جا رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا. اس کے ساتھ ساتھ مارگیج فائنینسنگ پلانز جو ہیں وہ بھی لائے جا رہے ہیں. وہ بھی وہ لوگ جو جن کا اپنا گھر نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ایک بڑی آسانی جو ہے وہ اس سے ضرور پیدا ہوگی. تو 2025 میں آئی ایم ٹیلنگ یو ریئل اسٹیٹ is going to enter in a new circle جو کہ ہمیں آنے والے ایک سال کے اندر اندر ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گا. آپ لوگوں کو یہ چینجز ہے نا یہ فائنل امپلیمنٹیشن کے بعد خود سے دکھائی دیں گی. وہ لوگ جو اس سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے اب دوبارہ سے ایک جو جابز اور یہ چیزیں جو پچھلے 2-3 سال کے اندر جب سے کنسٹرکشن پیکیجز ختم ہوئے اور ٹیکسز زیادہ لگنا شروع ہوئے تو ظاہر ہے کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی 40 انڈسٹریز آتی ہیں. ان 40 انڈسٹریز کے اندر ہزاروں لاکھوں کے حساب سے جو ملازمین ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں جو فیملیز ہیں وہ ان کا گھر کا سسٹم اس سے چل رہا ہوتا ہے. تو وہ جب ختم ہوتی ہیں تو وہ بے روزگاری ان امپلائمنٹ وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے. اب ان چیزوں کو لے کر بات کرتے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ سر فہرست ہے 7E. اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. میرے خیال میں نا 7E کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں. انویسٹرز کے لیے 7E جو ہے یہ سراسر زیادتی ہے, اور وہ بندہ جو جس نے کبھی کبھار پراپرٹی لینی ہے یا پھر جو پہلی دفعہ گھر لے رہا ہے ایک پلاٹ لے رہا ہے یا اپنی ضرورت کے لیے گھر لے رہا ہے اس کو 7E سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پر 7E پر ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی نیوز نہیں ہے. ویسے بھی 7E کو اگر میں دیکھوں تو یہ ایک سرٹن فگرز میں ہے, مطلب اس کا ہر بندے پر جو ہے وہ امپیکٹ نہیں آتا. وہ لوگ جو پراپرٹیز لے کے ان کو ہولڈ کر لیتے ہیں اور پراپرٹیز لیتے رہتے ہیں 7E کا امپیکٹ عام طور پر انہیں پر ہوتا ہے. کیپٹل گین ٹیکس سیم ہے جی 15%, جو کہ پہلے بھی 15% تھا اب بھی 15% ہے. کوئی خیر خبر نہیں ہے, نہ کم ہو رہا ہے نہ زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ تھا جی بجٹ 2025 سے 2026 کا خلاصہ جو میں نے سمجھ لیں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے. اللہ کرے کہ ویری سون ہمیں جو ہے اس کی فائنل جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی دکھائی دے, اور وہ جیسے ہی دے گی تو آئی ہوپ کہ اس میں ہمارے ملک کے لوگوں کا اور وہ لوگ جن کی انویسٹمنٹس کافی سالوں سے ڈوبی ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک بڑا زبردست میسو جمپ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اسی طرح مزے کی نیوز اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. کسی بھی قسم کی انفارمیشن کے لیے آپ لوگ ہمارے دیے گئے نمبر پر جو ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.